ओनली 420 रुपये में तैयार हो गया 20,000 mAh का एक पावर बैंक। হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিক শুনেছেন, মাত্র 420 টাকায় তৈরি হয়ে গেল 20,000 বা 20,000 mAh এর একটা পাওয়ার ব্যাংক। সিম্পলি আপনারা তৈরি করতে পারবেন। ভিডিওটা টোটালি দেখুন, আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। আজকে তৈরি করব একটা, দেখুন, 20,000 mAh এর একটা পাওয়ার ব্যাংক। এবং 20,000 mAh এর পাওয়ার ব্যাংক কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন যে মার্কেটে অনেক কিন্তু মূল্য। তা সেটা যদি আমাদের হাতে তৈরি করা যায়, ভাই হোমমেড ঘরে বসে তৈরি করা যায়, তো কেমন হয়? আসুন সুন্দর একটা ভিডিও আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। तो दोस्तों, आज बनाएंगे 20,000 mAh का एक मोबाइल पावर बैंक, जिसका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का प्राइस बहुत ज़्यादा है। आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा सा पैसा खर्च करके, यानी कि 420 रुपये, ओनली 420, 420 रुपये में आपका तैयार हो जाएगा 20,000 mAh का एक पावर बैंक। देखिए, 20,000 mAh का पावर बैंक बनाने के लिए एक लिया है पावर बैंक का एक बॉडी। देखिए, एक पावर बैंक का एक बॉडी है, इसका अंदर आता है एक चार्जर मॉड्यूलर जो हमको चार्ज करने के लिए चाहिए। इसका दाम ये कोई भी शॉप में आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। इसका प्राइस है 120 से 130 रुपए का अंदर मिल जाएगा। और 20,000 mAh का पावर बैंक बनाने के लिए यह 4 बैटरी लिया है। देखिए, 1850 3.7 वोल्ट, ये 5,000 mAh का बैटरी है। ये भी 5,000 mAh का बैटरी है, और ये भी 5,000 mAh का बैटरी है 3.7 वोल्ट, और ये भी 3.7 वोल्ट का 5,000 mAh का बैटरी है। देखिए, ये भी 3.7 वोल्ट का 5,000 mAh का बैटरी है। টোটাল মিলাকে 20,000 mAh का এক পাওয়ার ব্যাংক बनने वाला है। 20,000 mAh এর পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করার জন্য আমরা এখানে নিয়েছি, দেখুন, একটা বডি, পাওয়ার ব্যাংকের একটা বডি, এবং ভিতরে কিন্তু একটা পাওয়া যায় চার্জার মডুলার। এটার দাম 120 টাকা বা থেকে 130 টাকার মধ্যে যে কোনো ইলেকট্রনিক শপে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং দেখুন, এখানে নিয়েছি 4টে ব্যাটারি। এটা হচ্ছে 5,000 mAh এর 3.7 ভোল্ট 1850, এটা কিন্তু 5,000 mAh এর ব্যাটারি। এটা কিন্তু 5,000 mAh এর ব্যাটারি 3.7 ভোল্টের। এটাও কিন্তু 5,000 mAh এর ব্যাটারি 3.7 ভোল্ট। এটাও কিন্তু 5,000 mAh এর 3.7 ভোল্ট। তো এই 4টে ব্যাটারি মিলে অর্থাৎ 20,000 mAh এর একটা পাওয়ার ব্যাংক আজকে তৈরি করব, যেটার মার্কেট মূল্য কিন্তু অনেক। আপনারা সকলে জানেন যে 20,000 mAh এর একটা পাওয়ার ব্যাংক কম করে মার্কেট থেকে কিনতে গেলে কম করে 1,000 টাকার উপরে কিন্তু দাম পড়ে যাবে। সেটাই আজকে তৈরি করে দেখাবো মাত্র 420 টাকা খরচা করে। দেখুন, এটা কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে কিন্তু রেট মার্কেটে, ऑनलाइन होक और ऑफलाइन कम कर 1,000 টাকার কমে কিন্তু আপনারা পাবেন না 20,000 mAh से पावर बैंक। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट में आप लोगों को दिखा रहे 20,000 mAh का जो पावर बैंक है, कम से कम आप लोगों को 1,000 रुपया देना पड़ेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। तो आइए आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखा रहे जो 20,000 mAh का जो पावर बैंक है वो ये 420 रुपये में आप लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो बोर्ड है, जो कैबिनेट है, कैबिनेट का अंदर ये जो चार्जर मॉड्यूलर मिलता है, ये हमको बैठाना पड़ेगा। तो बंधुरा, सबार प्रथमे এই যে চার্জার মডুলারটা আমরা এই বডির মধ্যে কিন্তু এখানে বসিয়ে নেব। দেখুন, এখানে বসানোর জন্য কি করতে হবে, সিম্পলি আপনারা এইভাবে এখানে বসিয়ে নেবেন। সিম্পলি প্রেস করলে কিন্তু এখানে বসে যাবে। এবং তারপরে কি করতে হবে সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। অবশ্যই আপনারা ঘরে বসে তৈরি করতে পারবেন মাত্র 420 টাকা খরচা করে একটা পাওয়ারফুল পাওয়ার ব্যাংক, তাও 20,000 mAh এর। देखुन, এটা কিন্তু আমাদের বসানো হয়ে গেল। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं एक जो चार्जर मॉड्यूलर है, ऐसे प्रेस करने से टोटली इधर लॉक हो जाता है, बैठाना हो गया। अभी बैटरी का कनेक्शन हम लोग करेंगे। तो देखুন বন্ধুরা, ব্যাটারি কানেকশন করার জন্য এখানে ব্যাটারিগুলো কিন্তু আমরা সঠিকভাবে এখানে বসিয়ে নেব। প্রত্যেকটা ব্যাটারি দেখুন এইভাবে সিম্পলি আমরা বসিয়ে নেব ব্যাটারিগুলো। सिंपली ऐसे हम बैटरी को इधर बैठा लेंगे। देखिए, এগুলো কিন্তু আমরা এইভাবে ঠিক বসিয়ে নেব। বসিয়ে নেওয়ার পরে ব্যাটারি কানেকশনটা কিভাবে করব সেটাও আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করব। ব্যাটারি কানেকশন করার জন্য দেখুন, এখানে কিন্তু ব্যাটারিতে একটা আছে নেগেটিভ, একটা আছে পজিটিভ। অর্থাৎ রেড কালার যেটা সেটা কিন্তু আমাদের পজিটিভ, এবং ব্ল্যাক কালার যেটা সেটা কিন্তু আমাদের নেগেটিভ। এখানে ব্যাটারিগুলো আমরা কানেকশন করব টোটালি কিন্তু প্যারালালে কানেকশন করব। অর্থাৎ প্রত্যেকটা ব্যাটারির পজিটিভে পজিটিভ এবং প্রত্যেকটা ব্যাটারির নেगेटिव में नेगेटिव। दोस्तों, इस बैटरी को कनेक्ट करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा पैरेलल कनेक्शन, यानी कि ये जो बैटरी का रेड वायर है ये पॉजिटिव है और ब्लैक वायर जो हमारा नेगेटिव है। तो सभी
जो पॉजिटिव वायर है हम करेंगे एक तरफ और सभी जो नेगेटिव वायर है वो करेंगे हम एक तरफ। इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो आइए इस कनेक्शन को हम रेडी करते हैं। उसके बाद कैसे करना पड़ेगा बाकी इस वीडियो में आप लोगों को देखिए। आइए इसका जो पैरेलल कनेक्शन है, सभी पॉजिटिव कनेक्शन और सभी बैटरी का नेगेटिव कनेक्शन हम करेंगे। आइए दोस्तों, अभी इस बैटरी का सभी पॉजिटिव को हमको एक तरफ करना पड़ेगा। सबसे पहले इस नेगेटिव को हम थोड़ा सा दूर रखेंगे, सभी नेगेटिव को। इसके बाद कैसे कनेक्शन करेंगे वो भी आप देखिए। आप घर बैठे बना सकते हैं एक पावरफुल पावर बैंक। तो दोस्तों यह देखिए, सभी बैटरी का जो पॉजिटिव हमने एक तरफ कर लिया है। तो বন্ধুরা এখানে সবগুলো পজিটিভ কিন্তু আমাদের এক সাইড করা হয়ে গেছে। দেখুন এবার এখানে একটা ছোট্ট একটা ওয়্যার আমরা এখানে যুক্ত করে দেব। দেখুন এই পজিটিভের জন্য একটা ছোট্ট একটা ওয়্যার এখানে যুক্ত করে নিলাম। तो दोस्तों इस पॉजिटिव के लिए हम छोटा एक वायर रखे यह जुड़ लिया है। अभी इसमें इसमें हम करेंगे थोड़ा सा एक कवर लगा देंगे क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट ना हो। ऐसे बंद कर देंगे कवर से। अभी इसमें थोड़ा सा हीट हीट देंगे। हीट देखिए दोस्तों, ये जो पॉजिटिव है इसका कनेक्शन कर लिया है। अभी नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो हम करेंगे। तो বন্ধুরা এর যে পজিটিভ কানেকশনটা দেখুন, প্রত্যেকটা ব্যাটারি পজিটিভ কিন্তু একই একত্র হয়েছে এবং এটা কিন্তু আমাদের কমপ্লিট। এবার আসুন এর নেগেটিভের কানেকশনটা সেটা আমরা কিন্তু করব কমপ্লিট। নেগেটিভে কানেকশন করার জন্য প্রত্যেকটা নেগেটিভ কিন্তু আমরা এক করে দেব যেমনটা হয়েছে আমাদের पॉजिटिव। तो दोस्तों पॉजिटिव कनेक्शन तो हमारा हो गया। अभी जो नेगेटिव कनेक्शन है बैटरी, इसका कनेक्शन हम करेंगे। यानी कि ये पूरा जो नेगेटिव है, 4 वायर का नेगेटिव एक साथ में आ जाएगा। तो उस कनेक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। आइए দেখুন বন্ধুরা, আমাদের নেগেটিভ আর পজিটিভ কানেকশনটা কিন্তু ব্যাটারি কানেকশনটা করা হয়ে গেল। এবার আসুন এই যে মাদারবোর্ড বা চার্জিং বোর্ডের এটা কানেকশন কিন্তু আমরা করব। দেখুন যেটা কানেকশন করলাম যে প্রত্যেকটা ব্যাটারির নেগেটিভে নেগেটিভ और प्रत्येक बैटरी पॉजिटिव पॉजिटिव, এটা কি বলা হয় पैरेलल कनेक्शन। तो दोस्तों कनेक्शन देखिए जरा, सभी बैटरी का पॉजिटिव एक तरफ और सभी बैटरी का नेगेटिव एक तरफ। आइए अब ये मदरबोर्ड या ये चार्जिंग जो मॉड्यूलर है इसमें हम कनेक्ट करेंगे। इसमें कनेक्ट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा फिर से आप लोग को निकाल के दिखा रहे। देखिए इसमें कनेक्शन करने के लिए यह देखिए लिखा है बी नेगेटिव और यह देखिए बी पॉजिटिव। ये बी नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, देख सकते हैं। ये बी पॉजिटिव है और ये बी नेगेटिव है। यानी कि ये बी पॉजिटिव जो है बैटरी का पॉजिटिव आएगा और बी नेगेटिव जो है ये आएगा बैटरी का नेगेटिव। तो বন্ধুরা কানেকশন করার জন্য দেখুন এখানে লেখা আছে, দেখুন বি পজিটিভ আর বি নেগেটিভ। অর্থাৎ কানেকশন করার জন্য এই বি পজিটিভ করে দেব কানেকশন, এই বি পজিটিভের অর্থাৎ ব্যাটারি পজিটিভ, এবং বি নেগেটিভ যেটা সেটা কানেকশন করে দেবো বি নেগেটিভে। এটা কানেকশন করে দিলে কিন্তু আমাদের কাজ মিটে যাবে। পাওয়ারফুল পাওয়ার ব্যাংক তৈরি হয়ে যাবে 20,000 mAh এর, যেটার খরচা মাত্র 420 টাকা। তা আসুন সবার প্রথম এই কানেকশনটা করে তারপর এখানে এটাকে আমরা বসাবো। देखिए दोस्तों इधर लाइट आ गया। देखिए हमारा कनेक्शन परफेक्ट तरह से कनेक्शन टोटली कंप्लीट हो गया। देखिए लाइट जल गया। तो बंधुरा देखुन कनेक्शन কিন্তু আমাদের পারফেক্ট হয়ে গেল। নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ পজিটিভ, অর্থাৎ বি নেগেটিভ নেগেটিভ বি পজিটিভ পজিটিভ।
আসলে এবারে মাদারবোর্ড বা চার্জিং সকেটটা যেভাবে ছিল আমরা সেম ভাবে এইভাবে আবার এখানে বসিয়ে দেবো। হালকা প্রেস করলেই কিন্তু এখানে টোটালি লক হয়ে যাবে, কোনো রকম কোনো সমস্যার কোনো কারণ নেই। सिंपली এই ওয়্যারগুলো আমরা দিয়ে দেবো একটু ভিতরে। দেখুন तो दोस्तों हमारा जो पावर बैंक है वो तैयार है, रेडी है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए एक मोबाइल लेंगे और एक डाटा केबल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे चार्ज हो रहा है। देखिए चार्ज करने के लिए डाटा केबल लिया है, सिंपली यह हम करेंगे प्रेस, या यार घुसा देंगे। अब देखिए देखिए इधर से लाइन आ गया। आप लेंगे एक मोबाइल, इसका हम टाइप सी केबल निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका चार्ज कैसे आ रहा है। देखिए कितना अच्छा से चार्ज हो रहा है। कोई भी हो, आपका पास आईफोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, कोई भी फोन आप लोग चार्ज कर सकते हैं। তো বন্ধুরা দেখুন এখানে কিন্তু একটা পাওয়ার কেবল দিয়ে, পাওয়ার কেবল যে হয় ডাটা কেবল দিয়ে কিন্তু মোবাইলটা চার্জ করা হচ্ছে। দেখুন অতি সিম্পল ভাবে কত সুন্দর চার্জ হচ্ছে। দেখুন আবার আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন দেখুন কত সুন্দরভাবে চার্জ হচ্ছে। দেখুন তা আপনারা এইভাবে অতি সিম্পল ভাবে একটা মোবাইল পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করতে পারবেন। মাত্র 420 টাকা খরচা করে আপনারা একটা মোবাইল পাওয়ার ব্যাংক তৈরি করে নিতে পারবেন হ্যান্ডমেড, এবং যার পাওয়ার হবে 20,000 mAh এর একটা पावर बैंक मात्र 420 টাকা এইভাবে আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন। तो थैंक यू दोस्तों। अब इसको जो ढक्कन जो है ढक्कन हम बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने से पहले एक बात और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पावर बैंक को जब चार्ज करेंगे तब यह टाइप सी जो चार्जर है, देखो यह टाइप सी एक चार्जर का पोर्ट दिया गया है। इसमें आप जब केबल लगाएंगे तब ये बैटरी चार्ज होगा। देखिए जब बैटरी को चार्ज करेंगे या सिंपली प्रेस करेंगे, देखिए बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया। देखिए ব্যাটারি চার্জ हो रहा है। তো বন্ধুরা ব্যাটারি চার্জ করার জন্য এখানে এখানে একটা টাইপ সি পোর্ট দেওয়া আছে। পোর্টে যখনই আপনি টাইপ সির কেবল দিয়ে এখানে প্রেস করবেন তখনই দেখবেন আপনার ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে। দেখুন এটা কিন্তু ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে। তো এইভাবে আপনারা ব্যাটারিটা চার্জ করে নিতে পারবেন।